हेलो फ्रेंड्स आसतु आम गाँव सुनाम धन्य चुगुली गपिबार मास्टर नंबर वन जड़े महीयसी महिला पाक कल करिया डाकिया से कौन कहते चुगुली गपियापी है कि ठीक अच्छे स्टार्ट करें नंबर कड़े गला मैंने डाकिदेव आमको एमती चुगुली से गप लगी देखिए शोपड़ी कि उठेब कि नहीं मुझे जानी उठेला तो बेड़ा खराब कर तू पार्टी कर हेलो निरुपमा दास अच्छा कहली टे निरुपमा मैडम को देवे कहली टे निरुपमा मैडम को दे था निरुपमा मैडम सोयल अच्छी डाकतु अर्जेंट कथा थिला आमे घर भांगी .com रु कहूलु घर भांगी .com भुवनेश्वर ऑफिस रु नहीं नहीं आमे घर भांगी .com रु कहूलु आपणकर गोटे सीबी आसिक आम पाखे पहुँची गोटे रिज्यूम आपणकर निरुपमा मैडम को गोटे रिज्यूम आसिक आम पाखे पहुँची सी आम एनजीओ रे जोड़ी होगापी चाहूँ इंटरेस्टेड अच्छे आप अच्छा आपणकर केते वर्ष एक्सपीरियंस अच्छी घर भांगे अच्छा 25-30 वर्ष भितर मैंने कौ टाइप घर सब भांगी जमीती कि स्वामी स्त्री भितर हो कि जा जा भितर सासू बो भितर कि दी भाई भितर एमती केतेटा भांगी आप माने कही कथा कही कही तुम घर भांगी दौच तुम तो से बुलडोजर ठारू तो आउरी डेंजरियस तमें माने डिवोर्स केस भी कर दीज अच्छा मानी गली आज्ञा माने एमितिया एक्सपीरियंस लोक आम एक्चुअली आम संस्था को दरकार अच्छा आपड़ जॉइन करेंगे केबेठू जॉइन करिया चाहूँगी अच्छा आपण को बर्थडे सर्टिफिकेट जो आम जो बर्थडे सर्टिफिकेट गोटे थाए जानी से आने को पड़ो मेडिकल आप केबे जन्म होती कि 1947 मसीहा माने स्वाधीनता पूर्वर लोक आपण थे अच्छा हो एमती जड़े लोक माने महीयसी महिला को आम पाइकरी आम संस्था पूरा धन्य हो ठीक अच्छे आज आम आपंकर किसी कथा थी चुगुली गपिबारे आसुना टे गपिबे आगे आगे कौन है केते देवे माने शुणु आमर तो सेमती परमानेंट किसी सैलरी ना आपड़ जो हिसाब से घर भांगे से हिसाब से तथापि गोटे गोटे घर भांगे को आपन को से 500 ରୁ 1000 टका रहिबो कौन आपण तो कथा कही कही घर भांगुचंती अच्छा 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 मैंने रोजरटे आपण हाथ में अच्छी नाई आज्ञा आम से घर भांगी मैंने बुझीपार तो आम से क्या घर को भांगू से मतलब नुहे बस आम कली करिया माने कली भर्ती करिया जन जन घरे मुझे कहली ना ना फास्ट तो आपणकर माने आपण जो रिज्यूम जो सीवी सेटा आसी हम पाखे पहुँची जेहेतु आप एक्सपीरियंस अच्छी तो आपणकर से बहुत सारा सीवी आसला कि आम आपन को सिलेक्शन गलु जेहेतु आपणकर 20-25 वर्ष अभिज्ञता अच्छी
ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମାସକୁ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ମିନିମମ୍ ସେଇ 20ଟା ଭଳିଆ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆମ କମ୍ପାନୀରେ ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିବେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଫିସରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆମ କମ୍ପାନୀରେ ନୂଆ ଜଏନିଂ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯିବ 20ଟା ପରିକା। 20 ଜଣଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୁରା କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ମିଳିବ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଦରମା ମିଳିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ତାପରେ ପୁରସ୍କୃତ ବି କରାଯିବ। ତମ ବିପି ମେଡିସିନଟା ଉଠିଯିବ। ଆଗ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଘର ଭାଙ୍ଗିବି, ତାଙ୍କର ବାହାଘର ଫାହାଘର ଆଇଲେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବି। ଏ ଭାଇ ସର୍ଭିସ ଆଇଲା ପରେ ପଇସା ଦେଇ ସାରିଲା ଆଉ ମତେ ଡାକିବନି କାଳିଆ ସାରଙ୍କ ଘରୁ ମେଡିସିନ ଆଣିବାକୁ। କାଳିଆ ସାର୍ ମତେ ଏନି ଟାଇମ୍ ବସନ୍ତି ଦେବେ ବୋଲି ମେଡିସିନ। ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲେ। ଆରେ ହେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ତମ କାହିଁକି ତମ ସେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହାଇ ହେଉଛି। ଏ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗିକି ତମ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହାଇ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ଘର ଭାଙ୍ଗିବାର ମୋର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଉ ନିଜେ ମୋ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବା କଥା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଦୁଃଖରେ ହାରି ମାରୁନାହିଁ, କାହା ଘର ଇମୋସନାଲ ହୁଅନି। ଯୋଜନା ନେବି, ଯୋଜନା ନେଲେ ଭାବିବି। ଶୁଣ, ଆମ ସଂସ୍ଥା ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଫିସିଆଲ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି, ତ ଆମେ ଇମୋସନାଲ ହେଇଗଲେ ଆମେ ହାରିଯିବା। ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲ? ଯାହା ବି ହେଲେ ଆସୁନ ଟିକେ ଗପିବା, ଚୁଗୁଲି ଗପିବା ଆସୁନ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଗଲା କି ତମର? ହ୍ୟାଲୋ, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ନୁହଁ ହ୍ୟାଲୋ। ସିଏ କୋଉଠି ଶୁଭୁନି, ସେଇଟା କ'ଣ? କୋଉ ମଞ୍ଚରେ ଅଛ ତମେ? ଓହୋ, ପୁରା ମହାସଂଘ ମଞ୍ଚକୁ ପଳେଇଛ। ଆସୁନ ଟିକେ ଗପିବା ବା, ଆସ ବା। ହଁ ବା, ମୁଁ ଘରେ ଆସ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଯେତେ ସବୁ ଘର ଯାହାର ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କରିବାର ଅଛି ପଳେଇ ଆସ ଗପିଆ। ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଯାଇ ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଏସବୁ ମନେ ପକେଇକି ରଖିଥାଅ ହେଲା। କୋଉ କଥା ସବୁ କାଳେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ଟିକେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଥାଅ, ମୁଁ ଗଲେ ଗପିଆ ଆଉ। ଏନର୍ଜି ନଷ୍ଟ ହେଲେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଖାଉନ? ହଉ ଯାଉଛି ରୁହ। ଜାଣିଦେଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।